Lunarske hronike je serijal od 4 naučno-fantastična romana za mlade koje je napisala američka autorka Marisa Mayer. Svaka knjiga uključuje naučno-fantastični preokret klasične bajke, uključujući Pepeljugu, Crvenkapicu, Zlatokosu i Snjeguljicu. Radi se o originalnoj i nesvakidašnjoj priči u kojoj Marisa Mayer u svakoj od 4 knjige uzima jednu poznatu bajku i na osnovu nje stvara fantastični novi zaplet. Na taj način je preobražava u potpuno novu priču i u drugačiji žanr. Kod nas su prevedene prve 2 knjige ovoga serijala, kao Bila jednom jedna pepeljasta, koja je zasnovana na bajci o Pepeljugi, i Bila jednom jedna crvena, koja je zasnovana na bajci o Crvenkapici. Preostale 2 knjige nisu prevedene, a radi se o knjizi Kres, koja je zasnovana na Zlatokosovoj, i o knjizi Winter, koja je zasnovana na Snjeguljici. Iako svaki od romana ima svoju princezu, priča se nastavlja sa svakom narednom knjigom, te se stoga likovi koje upoznate u prethodnoj knjizi prenose u sljedeću. Pored pomenute 4 knjige, postoji još nekoliko dodatnih knjiga sa kojima Marisa upotpunjuje priču serijala. Radnja ovog serijala počinje sa knjigom Bila jednom jedna pepeljasta i odvija se u budućnosti na planeti Zemlji u gradu Novi Peking, po čijim bučnim ulicama se tiskaju ljudi i androidi. Stanovništvo je suočeno sa smrtonosnom kugom, a nemilosrdni lunari to sve posmatraju iz svemira, odnosno sa mjeseca, čekajući povoljan trenutak za akciju. Ko su lunari? Lunari su bili društvo koje se prije više stoljeća razvilo iz zemaljske kolonije na mjesecu, ali više nisu bili ljudi. Priča se da lunari mogu čovjeku da izmijene mozak, odnosno da ga natjeraju da vidi ono što ne bi trebalo da vidi, da osjeti ono što ne bi trebalo da osjeti, da radi ono što ne želi da radi. Njihova neprirodna moć pretvorila ih je u pohlepnu i nasilnu rasu, a kraljica Levana bila je najgora od svih. Pričalo se da i sa nekoliko hiljada kilometara zna kada ljudi pričaju o njoj, čak i dole na zemlji. U prvoj knjizi upoznajemo Pep Lin, nadarenu mehaničarku. Ona zapravo predstavlja modernu Pepeljugu. Nekada u prošlosti joj se desila nesreća i jedini način da se spasi je bio da se pretvori u kiborga. Ali od tog trenutka ona se ne sjeća te svoje prošlosti. Ona je sada drugorazredna građanka koja živi sa maćehom i 2 polusestre, a maćeha je stalno ponižava i okrivljuje za polusestrinu bolest. Ali kad se njen život ispreplete sa životom zgodnog princa Kaja, iznenada će se naći u središtu međugalaktičke borbe i zabranjene privlačnosti. Uhvaćena između dužnosti i slobode, odanosti i izdaje, ona polako počinje da otkriva tajne svoje prošlosti kako bi sačuvala budućnost svog svijeta. Lunarske hronike predstavljaju mješavinu raznovrsnih i višestrukih žanrova. Ona spaja koncepte fantazije, misterije, romantike, naučne fantastike i distopije. S obzirom da su knjige zasnovane na bajkama, Marisa u priču uključuje dovoljno elemenata iz svake originalne bajke kako bi ljubitelje bajki držala sretnima, ali istovremeno čini priču u potpunosti svojom, stvarajući futuristički distopijski svijet koji je dovoljno složen da stoji sam. Mayer je odabrala da svoje priče bazira na Pepeljugi, Crvenkapici, Zlatokosovoj i Snjeguljici jer je smatrala da ima najbolje ideje za njih. Odabrala je različite dijelove svijeta za postavljanje različitih knjiga jer je željela da serijal ima stvarno veliki globalni osjećaj. Dijelom zato što su problemi sa kojim se likovi suočavaju veliki globalni problemi, kao što je rat koji se dešava između Zemlje i Lune i koji pogađa sve na planeti, a tu je i kuga koja je postala ogroman rasprostranjen problem. Također je željela da čitaoci znaju da se ovo ne dešava samo u jednom gradu ili u jednoj zemlji, već da je to nešto što utiče na sve. Serijal Lunarske hronike je simpatičan i odličan za tinejdžere. Nažalost, prevedene su samo prve 2 knjige, ali ipak je završen, tako da preostale 2 možete potražiti i na engleskom. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.